Comme vous le savez, le bâtiment de Kalov traverse le monde pour rencontrer nos frères dans tous les points cardinaux, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Celui qui l'a vu a pu constater qu'il est plein d'amour d'Israël, mais de manière exemplaire. Quelqu'un qui ne dort pas, qui ne mange pas, il est capable pendant une semaine de se consacrer. Moi, ce que j'ai vu en France, mais quand il passe ailleurs, ça continue. Ses accompagnateurs témoignent de quelque chose de, je dirais, de surhumain. Et cette force, il la puise dans cet amour d'Israël, parce qu'il veut apporter, même au plus lointain, la parole de la Torah, la parole d'Hachem. Je voudrais juste terminer ce message avant de laisser la parole au Rebbe, qui, Bezrat Hashem, nous apportera son chizouk, et comme vous le savez, il accueillera également chacun d'entre vous en privé en particulier. Je disais tout à l'heure que le Korban Pessah, il nécessitait ces 5 conditions. Et qu'est-ce que représentaient ces 5 éléments? Comme je disais que cet agneau pascal a précédé la délivrance. La veille du 15 Nissan, le 14 au soir, Am Israël ont mangé le Korban en Égypte. Mais pourquoi est-ce que ce Korban Pessah était indispensable pour la rédemption? Comme je vous disais que Yosef Hatzadik, c'était lui qui avait entraîné ses frères en Égypte. Eux, par leur jalousie et par leur haine, ont vendu Yosef, qui est arrivé en Mitzrayim. Il a été vendu comme esclave, jeté dans la prison pendant 12 ans. Mais ensuite, il a interprété les rêves du pharaon, ce qui lui a fait valoir ce poste de Premier ministre. Il va après inviter son père pour installer toute sa famille en Égypte. C'est à partir de là que commence la galoute en Mitzrayim. Mais suite à quoi, ils vont ressortir après 210 ans, après avoir subi autant d'oppression, de corvées, d'atrocités, de méchanceté, cruauté de la part des Égyptiens. Et pourquoi? C'était pour réparer cette faute de la haine gratuite. Les frères n'ont pas aimé Yosef en Égypte. Ils sont devenus tous dans un sentiment fraternel, unis. Et c'est ça ce que le Korban Pessah devait représenter, l'union. En ha-Pessah ne'echal ela bechabura. Le Korban Pessah, ça devait être mangé ensemble, symbole d'union, pas seulement de réunion. Pour ça qu'il devait être âgé d'1 an et pas plus, parce que le chiffre 2, c'est symbole de dualité, alors que le chiffre 1 est symbole d'unité. On n'avait pas le droit de casser un os en 2, parce que cette brisure représente la division, la séparation. Or, le Korban Pessah devait nous entraîner à l'union. C'est la raison pour laquelle il fallait aussi qu'il soit rôti et non pas bouilli à l'eau, parce que l'eau, quand on cuit de la viande dans de l'eau, les fibres alimentaires se dilatent et s'éparpillent et se dispersent. Alors que rôtir de la viande au feu, ça le contracte et on obtient un morceau compact qui est fortement uni et concentré. Et il fallait que ce soit un agneau et pas un veau ni un bœuf, parce que l'agneau il a une particularité. Le Midrash va dire que quand on frappe une bête ou un homme sur un membre, eh ben il a mal au niveau de ce membre. Tandis que l'agneau, quand on le frappe sur n'importe lequel de tous ses membres, c'est l'ensemble du corps qui tremble et qui ressent la même douleur à équivalence. C'est Pezura Israël. Israël a été comparé à un C, à un agneau. C'est-à-dire que lorsqu'il y en a un qui souffre, n'importe où dans le monde, c'est l'ensemble du peuple qui ressent la douleur. C'est ça la force d'Israël, c'est cette union. Si on est parti en galoute à cause de la Sinat Rinam, on ne pourra mériter la Géoula que si on arrive à développer de la Ahavat Rinam, de l'amour gratuit. Et donc je terminerai en disant que l'Admor de Kalov est vraiment un symbole de Ahavat Rinam, parce qu'il se déplace, et il va s'exiler pour essayer de réchauffer le cœur des enfants de son peuple, de Am Israël. Alors nous l'accueillons avec un chant maintenant. C'est où
שערים ראשיכם והתנשאו בעולם ויבוא מלך הכבוד הכבוד צלע עכשיו אנחנו בין פורים לפסח. שני גאולות לישראל, עם ישראל. הרבה פעמים ניסו לי עם ישראל ולא עושים זיכרון לנצח. ופה פסח, פורים, עושים זיכרון מיוחד. ואדרבה, אצל פסח כתוב תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. כל יום תזכור. מה יש לזכור ביציאת מצרים? כמו כן אצל פורים מרדכי הצדיק, אסתר, כמו שאמרנו כבר, הרבה פעמים נעשה נס, המון סיפורים. רק הנס של פורים, פסח, גאולת מצרים, קשה להבין מה גרם לעם ישראל שיסבלו מאות שנים ועודדו הילדים שלהם שיסבלו, ואף אחד לא עזב, וכל המיליונים יהודים לא עזב את הגטו היהודי. מתבולל לרוץ, להרחיק כמה רחובות, להתחתן עם מצרי עשיר, מנהיג. אף אחד, מאות שנים. ככה שלא יישאר עם, אף אחד לא יישאר. אבל לסבול עבדים. Nous vivons actuellement une période qui se situe entre deux fêtes, Purim et Pessah. Ces deux fêtes, c'est la célébration du souvenir de deux délivrances. La délivrance d'Égypte, la sortie d'Égypte, et également le Nes de Purim, lorsque nous étions menacés d'extermination, Chasé Shalom, par Haman Aracha. Or, ce que le Rebbe pose comme question, c'est de savoir pourquoi donc avoir éternisé ce devoir de mémoire, dans le sens où nous savons qu'Am Israël, durant son histoire, il a connu de différentes péripéties. Il était très souvent en danger, il a été très souvent délivré de ce danger. Et pourtant, ce qui est resté gravé dans notre calendrier, c'est principalement ces deux fêtes de Pessah et de Purim. Pourquoi ? D'ailleurs, la Torah insiste beaucoup sur le devoir du souvenir de la sortie d'Égypte. Afin que tu te souviennes de la sortie d'Égypte au quotidien
Mais qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette sortie d'Égypte? Pareil, l'histoire de Pourim, pour celui qui la lit superficiellement, peut paraître un joli roman. Qu'est-ce que représente en effet cette période du Nes de Pourim? Le Rav a expliqué que en Égypte, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Am Israël savait qu'il allait devoir endurer un exil, subir une oppression, endurer un esclavage. Et pourtant, les parents ont éduqué leurs enfants dans cet esprit de soumission, dans le sens où ils auront appris à supporter cette douleur envoyée par Akadosh Baruch Hu, sans réfléchir à une solution qui aurait pu être très simple, c'est de fuir l'esclavage, les murs, si je peux m'exprimer ainsi, du ghetto dans lequel ils vivaient, pour aller s'assimiler. Si les enfants d'Israël avaient épousé des Égyptiens et Égyptiennes, alors, automatiquement, il n'y a plus de peuple, il n'y a plus d'identité juive, et il n'y a plus de nation qu'on cherche à persécuter. Am Israël n'existera plus. Pourquoi ils n'ont pas cherché cette facilité, cette solution qui, à nos yeux, peut paraître aussi évidente pour quelqu'un qui souffre? Pourquoi souffrir? השם יתברך הבטיח לעם ישראל אחרי שיצאו ממצרים ייתן להם התורה שיש בו תרי"ג מצוות. בשבילה כדאי לחכות, כי סתם בשביל מדינה עדיין בארץ כנען גרו 31 מלכים. אי אפשר להיכנס, בגין מלחמה עצומה. מאיפה אתם יודעים? ידעו שיצליחו להיכנס. יצאו למדבר וישארו שם. מדבר זה ארץ לא זרוע, אי אפשר לזרוע. מלאה נחשים ועקרבים. לילדים מאוד מסוכן, גם לגדולים. אז איך ישארו במדבר? מה נתן להם הכוח והאמונה שבשביל התורה לבד כדאי לסבול 100 שנים כעבדים ולעזוב ארץ מצרים שהיא כגן השם כארץ מצרים מראה הכל טוב, להישאר במדבר רק בשביל התורה. הטעם שקיבלו האומץ והביטחון שכדאי בשביל התורה לעזוב הכל ולסבול, הייתה נער בן 17 שנה, יוסף הצדיק, הראשון שנכנס ירד למצרים, שנמכר לעבד, הפסיד כל הזכויות שהיו לו כבן זכונים, נשאר בלי משפחה,
בלי חברים, בלי כסף. הורידו לכלא בבחירה לבחור. אשת פוטיפר שרצתה שיעשה עבירה איתה, הציעה לו ולבחור. רצתה לתת לו, הגמרא אומרת, 1,000 כיכר כסף. מיליונים יורו שווה. לקח את הכסף, לחיות כמו כל נער בגילו, ילד. לחיות חיים טובים, אבל אפילו תירוץ שאין כסף, אם יעבור עבירה אחת, יוכל אחר כך עם הכסף לעשות המון מצוות. ולהתחתן, או שנתנה לו, או שישאר לה, או לא בכלא. בלי להתחתן, לסבור נורא היום. אבל יוסף הצדיק, נער, 19 שנה. ויתר על הכל וענה בקיצור, איך אעז הרע הזאת? איך אני יכול? השיב בשאלה, איך אני יכול לעשות דבר כזה? לעשות עבירה וחטאתי לאלוקים נגד רצון השם? הוא נותן לי חיים, נותן לי בריאות, אקח את זה לעשות נגד רצונו? לא, אני לא יכול. חוץ מזה, אם אני אעשה חטא, אני לא אצליח. כי אין ברכה, הם בדבר שעושים נגד השם יתברך. יש להיות חכם נגדו. אם השם אמר לא, אז אין ברכה. אפילו על המקום חושבים שזה הצלחה גדולה. מרוויחים למשל, מרוויחים הרבה. לא נשאר כלום במשך הזמן. יוסף הצדיק בחר 12 שנה ישב בכלא. ישב בכלא וכולם קראו אותו שוטה. למה? איפה? למה אתה יושב בכלא? למה אתה באת אמיליונים לסבור? חטאתי לאלוקים? איפה הוא? תעשה חטא? למה לא הוא מגיע? למה לא בא לגאול אותך? להוציא אותך מכם? 12 שנה כולם צחקו ממנו, ביזו אותו. בסוף, פתאום, אחר 12 שנה, הוציאו אותו בתור שוטה שיכול לפתור חלומות. יפתור החלום ויחזור לכלא. אבל מתחת לחזור לכלא, נעשה משנה למלך. שיש לו המון כבוד הכי גדול, עשירות הכי גדולה, ונשאר בחיים. כולם ראו איך השם יתברך וקיים מה שאומר, שמבטיח נגד השכל. פתאום להשם יתברך יש עצות. המצוות יש להם חיים, עושר וכבוד. כולם חיכו 100 שנים לקבל מתנה. עוד התורה הקדושה שיש בה עוד 612 מצוות. הסוד לגאולת מצרים הייתה יוסף הצדיק, בגלל שלמד תורה, ידע כל מצווה, מה שהשכר, מה שהעונש.
שמפסידים. כולם הרי דוגמה, כולם המשיכו לעודד הדורות אחריהם לסבול כדי שלקיים לקבל אחר כך המתנה התורה הקדושה. Le Hadmour avait posé la question, savoir quel était le secret de la force d'Israël, qu'est-ce qui leur a donné ce courage de pouvoir subir et endurer autant de souffrances pendant des siècles, sans avoir cherché la solution facile de l'assimilation. Réponse, c'est qu'ils savaient quel était le plan divin, quel était l'objectif que Akadosh Baruch Hu visait en leur faveur. Hachem les préparait à Matan Torah. Ils étaient censés, après la sortie d'Égypte, se retrouver dans le désert, au pied du mont Sinaï, pour recevoir la Torah. Ces Taryag Mitzvot sont pour l'âme Israël le secret de la vie éternelle, dans ce monde et dans l'autre. C'est ce qui les a motivés, encouragés. Ce n'est pas le fait de penser qu'ils allaient s'installer dans un autre pays. À l'époque, Eretz Kenaan, ce n'était qu'une illusion que de pouvoir y arriver, sachant qu'elle était habitée, cette terre, par 31 peuples. Qui pouvait à ce moment-là songer ou rêver de pouvoir la conquérir? Aller dans le désert, le traverser, en sortant d'Égypte, c'était un danger évident, sachant que dans le désert, il y avait toutes sortes de fauves. La Torah décrit les grands serpents et les grands scorpions qui s'y trouvaient. Donc, qu'est-ce qui a pu motiver Israël, si ce n'est que la satisfaction de savoir qu'en sortant d'Égypte, ils allaient recevoir Torah Hashem, Torah Elohim Chaim. Et maintenant, nous allons rappeler que Yosef Hatzadik, lui aussi, avait déjà tracé la voie pour ses enfants. Ce jeune garçon, un jeune homme de 17 ans seulement, il venait d'arriver en Égypte, il se retrouve confronté à autant d'épreuves, face à la séduction que lui tendait la femme de Potiphar. Elle a cherché à le persuader. Elle lui a promis, dit le Midrash, 100 000 lingots d'or, et qu'il accepte de s'unir à elle, ce qu'il a refusé catégoriquement. Mais par quelle force? Lui aussi. Bien qu'il a subi, par ce refus, il a subi 12 ans en prison, où tout le monde se moquait de lui. Et tu es normal. Tu aurais pu être gagnant sur tous les plans, d'avoir profité instantanément du plaisir de la Avera, de la faute, et en plus elle te payait d'argent. Avec cet argent tu aurais pu faire des mitzvot plus tard. Avec cet argent tu peux faire la tzedaka, tu peux te marier, te construire. Or Yosef Hatzadik n'a pas fait du tout ses calculs. Il savait que Akadosh Baruch Hu l'a interdit, point à la ligne. Comment puis-je me permettre, Chazé Shalom, un acte formellement interdit par mon Créateur? Lui, Akadosh Baruch Hu, qui me donne la vie, la santé, les 5 sens, la jouissance à chaque instant de mon existence sur terre. C'est pourquoi Yosef Hatzadik a refusé, parce que le Hadmour expliquait qu'ayant étudié la Torah chez son père, Yosef savait qu'il y a quelque chose de beaucoup plus valeureux qu'un simple plaisir instantané. Et quand on met sur la balance la jouissance éternelle de l'attachement à Kadosh Baruch Hu par l'accomplissement de Torah et Mitzvot, les Taryag Mitzvot, et bien, à côté de cela, le petit plaisir éphémère et superficiel se minimise totalement et disparaît. Face à la lumière de la Torah, l'obscurité que peut procurer le plaisir d'une Avera est complètement minimisée et disparaît. אצל מרדכי הצדיק כולם האשימו אותו שהוא הגורם בכל הגזירה. למה לא תשתחווה?
אתה הגורם שיחס המן, תשתחווה להמן. אבל כולם צעקו עליו, ביזו אותו. אתה הגורם בשביל העולם לעבוד, להרוג ולשלול כל הונם. אבל מרדכי אסור. מה שהשם יתברך אומר, הוא חייך, הוא נותן חיים וחי בהם. יהרג כבר יעבור, ככה אמר השם יתברך. הנה דוגמה, ואפילו כשהגיע המן לקחת אותו, המשיך ללמוד. אמר שהוא מגיע, המן הגיע עכשיו לקחת אותי, להרוג אותי. אמר לתלמידים, תלכו, לא זזו, המשיך ללמוד. מרדכי היה בקלות, יכול להגיד, המן, בבקשה, סליחה, טעיתי, וישתחווה לו, ולבקש תבטל הגזירה. אבל מרדכי המשיך ללמוד. כי לא קרה שום דבר. בלי התפעלות, בא לפניך המשנה למלך. אבל לפני שהגיע, כשהגיע המן התחיל לדבר איתו, אמר לו, תדע 3 דברים. אני לוקח אותך להסתובב בכל הרחובות, כבוד עצום, אבל נוסף לזה, המלך אמר לי לתת לך כפר שווה מיליונים ונהר לקבל מכס שווה מיליונים, עושר, כבוד. חוץ אבל בסוף כולם כאילו רק זה עדיין עומדת. כמה זמן יהיה? עכשיו יהרוג אותו, ייקח בחזרה הכל, כל הרכוש. ילך עכשיו לסעודה עם אסתר. אבל כולם המשיכו לבקש מהשם יתברך, להתפלל, אבל כל הגויים כינו את המן ועדיין כעסו על מרדכי. למה לא ביקשת סליחה? עכשיו המן יושב עם המלך, אבל אחרי כמה דקות פתאום אמצע הסעודה רואים הפוך, העץ שהמן הכין למרדכי, המן תולה, נגמר. וקיבל מרדכי נעשה משנה למלך, הכבוד הכי גדול, עשירות עצומה, ונשאר בחיים. אם היה מרדכי קורא משתחווה להמן, שום דבר לא היה קורה. אפילו בבטל הגזירה, מרדכי היה נשאר אדם פשוט עם שונאי ישראל. ככה נפטרו מ-75,000 שונאים לגמרי. הכל גרם מרדכי בשביל שעמד לא רצה לעשות עבירה אחת נגד השם, נגד ההלכה. זה והפוך, חיים, עושר וכבוד,
ראו כולם איך שהשם יתברך נגד השכל ושלם קיבלו התורה עוד הפעם באהבה בשמחה. התורה יש לו כל כך גדולות. זה פורים, וזה לזכור כל יום צאתכם מארץ מצרים, לזכור מי גרם כל היציאה שישאר עם ישראל נער ב-17 שנה, בגלל שלמד תורה ידע הכל של המצוות. לדוגמה גרם שיהיה עם ושישאר עם ישראל לקבל התורה, כמו כן אחר כך מרדכי הצדיק עוד הפעם. השם יתברך יעזור שנזכה להוציא לפועל, להמשיך ללמד מה שקרה מיוחד אז, השם יתברך ישפיע לנו על ידי המצוות, מה שהבטיח ויגאל אותנו עוד הפעם גאולה שלמה במהרה בימינו. Le Almov a expliqué que à Purim également, on se retrouve exactement dans le même contexte par rapport à Mordechai, qui a été vivement critiqué par son entourage. Vous savez que les gens disaient à Mordechai, mais c'est à cause de toi. Faire la prière de Mincha. Je vais vous rasseoir. Merci de vous rasseoir. À Purim, on a eu exactement la même situation. Les gens critiquaient Mordechai en disant « Mais c'est toi qui as provoqué Haman. Si tu avais accepté de te prosterner devant lui, eh bien on aurait été tranquille aujourd'hui. Pourquoi est-ce que cet homme nous a tous voulu nous tuer? Parce que toi tu l'as provoqué. Il fallait te prosterner. » Mordechai ne faiblit pas, il ne faillit pas devant cette pression. Il dit non, pas question, je ne vais pas me prosterner devant Haman. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se retrouver enchaîné avec tous les jeunes enfants. Il y avait 22 000 élèves autour de Mordechai en train d'étudier la Torah. C'était le 3e jour de jeûne et tous les enfants se trouvaient ici en train d'étudier le sujet du Homer. Et lorsque Haman est arrivé, il lui a dit « Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes en train d'étudier ?» Il est arrivé avec le cheval. Il a dit « Mais qu'est-ce que vous étudiez ?» Il a dit « On étudiait le sujet du Homer. » Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on est le 16 Nissan, et le 2e jour de Pessah, on avait à l'époque du Beth Amikdash le devoir d'offrir Minchat HaHomer, une nouvelle offrande, une offrande de la nouvelle récolte d'orge. Il a dit, ben, puisque nous n'avons plus le Beth Amikdash, on essaye au moins d'étudier le sujet du Homer. Alors c'est là que Haman va leur dire, sachez que cette petite mesure d'orge que vous offrez à Dieu à l'époque du Beth Amikdash a contrebalancé les 10 000 lingots d'argent que moi j'ai proposé à Achashverosh pour acquérir le droit de Chas Shalom exterminer Israël. Et bien sachez que maintenant je suis venu avec ce cheval non pas pour vous tuer mais pour faire monter dessus Mordechai Hatzadik. Voilà comment Mordechai, qui jusqu'à présent était resté ferme sur son idée de ne pas en aucun cas accepter de se prosterner devant Haman. Et c'est vrai qu'il était vivement critiqué. Mais là maintenant on a vu que celui qui est resté attaché aux valeurs de la Torah, non seulement qu'il n'a pas perdu, mais bien au contraire, qu'est-ce qui s'est passé? Haman
va tirer ce cheval sur lequel Mordechai a été glorieusement monté. Il va le tirer dans toutes les rues de la capitale en proclamant haut et fort « Ainsi méritera l'homme que le roi veut honorer ». C'est-à-dire que celui qui, a priori, à cause de la Torah, était perdant, il s'est avéré que finalement, c'était plus que rentable. Cette fidélité à Kadosh Baruch Hu lui a valu non seulement un sauvetage, une rédemption miraculeuse, mais en plus, le Admo a dit tout à l'heure qu'il a dit dans l'Idrash que Haman lui a dit « Je t'annonce au nom de Achashverosh que tu deviens en plus gouverneur d'une ville tout entière ». Lorsque Haman a été pendu, c'est la maison de Haman tout entière avec sa richesse qui a été offerte à Mordechai. Mordechai est devenu immensément riche. Et en plus, il est resté fidèle à Kadosh Baruch Hu. Et il a pu entraîner l'ensemble du peuple juif à une nouvelle Kabbalat Torah. Vous le savez. Les Bnei Israël avaient reçu la Torah déjà une première fois au pied du mont Sinaï, mais ils ont renouvelé cette acceptation après le Nes de Purim, parce qu'ils se sont rendus compte que finalement c'est cette Torah qui nous donne la vie, qui nous fait mériter la protection divine, et c'est grâce à elle que nous pouvons survivre, malgré tous les dangers qui nous menacent. C'est le Nes de Purim qui était si parlant. Donc le Rav a rappelé à nouveau l'histoire de Yosef en disant, voyez-vous, la fidélité de Yosef Hatzadik aux valeurs de la Torah, grâce à cela, il est devenu Premier ministre. Imaginez-vous si Chasdé Shalom il avait accepté de fauter, dans quel état il aurait été, dans quelle situation il se serait retrouvé. Mais parce qu'il a décidé de rester fidèle à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il a compris la valeur de Torah et Mitzvot, grâce à l'enseignement de son père Yaakov Avinu, et bien finalement, il est gagnant dans ce monde et pour l'autre aussi. Également dans l'éternité, Yosef Hatzadik reste pour tous les temps le Tzadik victorieux. Donc voilà ce que Pessah, Purim et l'histoire de Yosef nous enseignent, c'est que nous, à notre échelle, aujourd'hui également, bien que nous sommes confrontés au jour le jour à toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de séductions, de tentations, d'invitations à la faute, et bien ceux qui, comme Yosef Hatzadik, comme Mordechai Hatzadik, restent forts, fidèles à Kadosh Baruch Hu, et bien n'ont aucune crainte à avoir, qu'ils sachent pertinemment que Kadosh Baruch Hu ne restera pas endetté à leur égard, il les fera gagner dans ce monde et dans l'autre également, Bezrat Hashem. Qu'on puisse mériter comme un Purim et après ça une délivrance, une rédemption finale, une Hera Yamenu, et vous êtes tous invités à faire des brachot, Bechavot.